नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि और लेखक राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी रचनाएं देशभक्ति, साहस और आदर्शों से भरी हुई है। आइए उनके जीवन और साहित्य के योगदान के बारे में विस्तार से जानते हैं। প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমরা ভারতের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী কবি ও লেখক রামপ্রসাদ বিসমিল সম্পর্কে জানব। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার সাহিত্যকর্ম দেশপ্রেম, সাহস এবং আদর্শে ভরপুর। চলো তার জীবন ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে জেনে নিই। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বিপ্লবী বীর তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले रामप्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। सरफरोशी की तमन्ना গানটির রচয়িতা রামপ্রসাদ বিসমিল সেই সব বিপ্লবীদের মধ্যে একজন ছিলেন। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाया दिया गया। মাত্র 30 বছর বয়সে इंग्रेज सरकार ताके फांसीते झुलिए देय। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। অসাধারণ প্রতিভাধর রামপ্রসাদ বিসমিল একজন ভালো কবি ও লেখকও ছিলেন। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित रही। তিনি অনেক বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে তার আত্মজীবনী খুব বিখ্যাত হয়েছিল। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। मेरी माँ তার আত্মজীবনীরই একটি অংশ। तो बच्चों, यह था महान क्रांतिकारी और साहित्यकार রামপ্রসাদ বিসমিল का संक्षिप्त परिचय। তাহলে বাচ্চারা, এটাই ছিল মহান বিপ্লবী ও সাহিত্যিক रामप्रसाद बिस्मिलर संक्षिप्त परिचय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और সাবস্ক্রাইব करना मत ভুলিয়ে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ধন্যবাদ।